हुकूमत बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। रऊफ हसन साहब जो हैं उनको FIA के आज हवाले कर दिया गया 2 रोज़ा रिमांड के अंदर। बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान में आइन जो है वो मुअत्तल होने वाला है। IMF का प्रोग्राम है, उसकी वजह से महंगाई तो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। बानी PTI जेल से नहीं आ रहा, इस जमात को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलने वाली। अब ये 2 ऑपरेशन हुए हैं, ज़रबुल अज़्ब और जो रद्दुल फसाद, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब पाकिस्तान में होने वाले ऑपरेशन पाकिस्तान के हक में थे ना। एक्शन शुरू हो चुका है जिसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल व्लॉग। बहुत सारी खबरें हैं, आज उनके ऊपर बात करेंगे। आज हमारा ये पहला व्लॉग है और इंशाल्लाह ताला डेली आपको तमाम तरह हालात वाक़यात के ऊपर हमारे इस व्लॉग के अंदर तो खबरें भी मिलेंगी और कोशिश करेंगे कि वो तज़्ज़िये पेश करें और वो तज़्ज़िये आप तक ऐसे हों जो आपको हज़म भी हों और आपको पसंद भी हैं, क्योंकि आजकल ख़बरों का हज़म होना बड़ा ज़रूरी है। पसंद नापसंद तो आजकल आपको पता है कि कितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है और हम पोलराइजेशन को भी साथ साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ख़बरें कुछ यूँ हैं कि बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान में आइन जो है वो मुअत्तल होने वाला है, कोई आइनी बहरान पैदा होने वाला है या कोई आइनी ब्रेक डाउन होने वाला है, इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। मेरे पास जो इतलात हैं, अगर आप मुझसे इस खबर के बारे में पूछे तो ऐसी कोई हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हर चीज़ तो स्मूथ चल रही है। पाकिस्तान में क्या स्टॉक मार्केट आपको ग्रो करती हुई नज़र नहीं आ रही? हाँ, महंगाई के कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके मामलात अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करने बैठूँ तो आपको अगर मैं फिर 2-4 साल पहले लेके चला जाऊँगा तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि अरशद भैया फिर आप पिछले दौर के अंदर ले गए, पिछली हुकूमतों के बारे में डिस्कस करने लगे। तो जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, उसकी वजह से महंगाई तो इस मुल्क के अंदर मौजूद है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों तक और मज़ीद आपको महंगाई बर्दाश्त करनी पड़े या बाद में हो सकता है कि आपको आदत पड़ जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वैसे हमें कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे, सिवाय चंद इंतशार पसंद टोलों के जो पाकिस्तान के अंदर शायद फेक प्रोपेगेंडा और मनफी जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसी से अगर मैं साथ में चीज़ों को जोड़ूं तो आपको पता होगा कि तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर छापा भी मारा गया है और वहाँ पे रऊफ हसन साहब जो हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको FIA के आज हवाले कर दिया गया 2 रोज़ा रिमांड के अंदर। अब वो जो 2 रोज़ा रिमांड है उसके अंदर वो ये बताएंगे कि किस तरीके से फ़ेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है। और फेक प्रोपेगेंडा की बात मैं और आप शायद कोई नई नहीं है हमारे लिए। ये आप जानते हैं कि फेसबुक हो, ट्विटर हो या बाकी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, किस तरीके से वहाँ पर फेक प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, मनफी खबरों को फैलाया जाता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पर लगती है वो फेक न्यूज़ है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जाली पोस्टें बनाई जाती हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के नाम को यूज़ करके। इन चीज़ों के ख़िलाफ़, प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ जो है ना काम करना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। देखें, दुनिया का कोई भी मुल्क जो आप कह रहे हैं कि तामीरी जो तनकीद होती है उससे कोई मना नहीं करता और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर आपको किसी जगह पर कोई कमी कोताही नज़र आती है, चाहे हुकूमत के किसी इदारे की, तो आपका हक बनता है कि उसको आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक मुस्बत तरीके से उसको पोर्ट्रे करें और आवाम को बताएं कि देखें ये चीज़ें गलत हुकूमत कर रही है। और हम भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत की गलत इक़दामात को हाईलाइट करते रहेंगे और आप ये देखेंगे कि आपको किसी किस्म का ये तासुर नहीं होने देंगे कि शायद हमने किसी एक ग्रुप की या हमने किसी एक जमात की लाइन पकड़ी हुई। लेकिन मैं ख़िलाफ़ हूँ फेक प्रोपेगेंडा के। शहबाज गिल जो हैं वो अमेरिका में बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें। अरे एम्प्लॉयज़ थे लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे ना। आपको नहीं पता कि आपकी एक खबर वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है और एक्शन कर रही है, लितर पोले का तो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है जिसका हमें बड़ा तेज़ी से, बड़ा ही हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इस तरीके से लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा। मुमकिन है कि हुकूमत बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो है वो मगन हो। जहाँ तक 9 मई की बात है तो DG ISPR जो अहमद शरीफ साहब हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली एक चीज़ तो एम्फसाइज़ कर दी है कि बानी PTI जेल से नहीं आ रहा, नंबर 1, और नंबर 2 कि इस जमात को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलने वाली। मैं 2-4 चीज़ें आपको यहाँ पे एम्फसाइज़ करता चलूँ कि फ़ौज को कमज़ोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। अब मैं हमेशा अपने व्लॉग के अंदर ये बात करता हूँ कि आपका इख्तलाफ होगा, आप समझते होंगे कि शायद सियासत में कहीं मुदाखलत की गई, आपके मनपसंद जो फ़ैसले थे उनको बदला गया, आपके लीडर को जेल में डाला गया, मेरे लीडर को जेल में डाला गया, उसके लीडर को जेल में डाला गया। आपके शायद कहीं ना कहीं ताने बाने आप शायद हमारी एजेंसीज़ की तरफ लेके जाते हों, लेकिन इस मुल्क की खैर ख्वाह तो पाकिस्तान की फ़ौज ही है ना। पाकिस्तान के दिफाई नज़रियाती बॉर्डर्स हों या पाकिस्तान के सरहदी इलाके हों,
دونوں جگہوں پر اگر کوئی شخص حفاظت کر رہا ہے یا کوئی اینٹی حفاظت کر رہی تو آپ کی پاکستان آرمی ہے. ہاں طریقہ کار کے اوپر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تنقید ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک ادارے کو, آپ پاکستان افواج کو نام لے کر ان پر حملے شروع کر دیں, میرے خیال سے یہ ریڈ لائن ہے. اور یہ میری, آپ کی, پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں, یہ ان سب کی ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ میں اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میں کبھی ملائن نہیں کر سکتا. پاکستان میں شہریوں نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں, 70,000 شہریوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اس بات سے دنیا کا کوئی بھی شخص کیا وہ ڈینائی کر سکتا ہے اس بات کو؟ نہیں. تو پھر وہ 2 آپریشن جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ہونے والی کیجویلٹیز میں 99% کمی آ گئی ہے, تو وہ 2 آپریشن کی وجہ سے ہوئی نا. تو اس کا مطلب پاکستان میں ہونے والے آپریشن پاکستان کے حق میں تھے نا. تو پھر یہ تیسرا آپریشن ہے جس کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ سویلینز کے خلاف نہیں ہے, تو پاکستان میں بہتری آئے گی نا. اب یہ 2 آپریشن ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, ضرب العضب اور جو رد الفساد جو آپریشنز ہوئے ہیں, کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے. پاکستان میں PSL کے میچز نہیں ہوتے تھے پچھلے 2 ایڈیشنز, بلکہ 2 سے زیادہ ایڈیشنز پاکستان کے اندر ہوئے ہیں. انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان میں آ رہی ہیں. ان 2 آپریشن کی وجہ سے پاکستان کی یہ بہاریں جو ہیں وہ لوٹ آئی ہیں. کراچی کا جو آپریشن تھا, کراچی کی بہاریں لوٹ آئی ہیں اس آپریشن کی وجہ سے. تو کیا آپریشن جو آپریشن عزم استحکام ہے, کیا اس سے پاکستان میں مزید استحکام نہیں آئے گا؟ جو لوگ اس کے خلاف ہیں میرے خیال سے وہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور جو لوگ گمراہ ہیں بیسکلی وہ کسی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے ان کو تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہماری اس ویڈیو کو بیسکلی پھیلانا چاہیے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپریشنز جو ہیں یہ بیسکلی آپ کے, میرے اور آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے ہی لیے ہیں. ہم شاید اپنی زندگی کا ایک آدھا حصہ گزار چکے ہیں, لیکن جو ہمارے بچے ہیں, ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں, ان کو تو کم سے کم ایک استحکام شدہ پاکستان ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اچھا, ایک بہت بڑی خبر ہے, بانی PTI نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہاں GHQ پر احتجاج کی کال میں نے دی تھی. ایک پوری پلاننگ کے تحت گرفتاری کے اوپر سارا جو آپ کہہ سکتے ہیں چیزوں کا رخ تھا وہ فوج کی طرف موڑنے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی. اور جہاں ان کو لگا کہ صرف احتجاج کافی نہیں ہوگا, ہمیں اٹیکس بھی کرنے ہوں گے اور فوج کو بیک فٹ پہ لے کے جانا بھی ہوگا. ان کی شاید ایزمپشنز یہ تھی کہ شاید لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, اور وہ جب فوجی تنصیبات کے اوپر قبضے کر لیں گے تو فوج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ جا کے چیزوں کو تسلیم کرے, اور دوبارہ سے عمران خان کو لا کے ایک مارشل لا لا کے, کہ چند بیچ میں ہو سکتا ہے کہ خبریں یہ بھی تھیں کہ جو کچھ لیفٹنٹ جنرل سے جن کو سیک کیا گیا ہے وہ بھی اس پلان کے اندر شامل تھے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مل ملا کے عمران خان نے ایک سازش تیار کی, جن کے بارے میں ایک جنرل فیض کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ فیصل واڈا بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جنرل فیض عمران خان کے خلاف یہ بیان دے چکے ہیں کہ 9 مئی کی پلاننگ ساری کی ساری PTI کی اور PTI کی جو بانی ہے ان کی تھی, اور جو توڑ پھوڑ کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ ان کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں باتیں جو ان کو پھنسا رہی تھیں یا ان کو ایک اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے کے اندر لے کے جا رہی تھیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے جس کے اوپر گہری سوچ رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ میرے خیال سے سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک نشانی کے طور پہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک شخص نے اگر ایک چیز کا اعتراف کر لیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اور مزید جن کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے, اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیزیں مزید زیادہ سنگین ہوتی جائیں گی, میرے یا آپ کے لیے نہیں, بانی PTI کے لیے.